¿Qué pues dice por la noche? Como se puede. Allora, come si può e che si deve, come faccio? O se che este la moneda. Toca 3, 5, 7, 9 personas que pues resulte se que este una colaboración de mucho bello por se que se este. Por la total de nombre que esta dona 5, 6 per 5, 6 per 7 e 9 per 9. Che dona 1 per exemplario 9 días y la resultado de ce que este en 9 días pues recorta ce que la total de ce que 9 dona. Tu puoi immaginare se che sia este, ma che è bello. E come se può este, che il nome è molto, molto, molto grande. Poi dona una, dos. Ma si il nome è in 3 de milioni, che è molto. Ok. Che è una piramidale di struttura. Che è una bella progressione. Ma si voglio ampliare un altro porcentaje, che può facile dire che este, perché è matematico. Si addizionate, addizionate. E si addizionate, se che este la risulta de se este de addizionate, che ave molto addizionate. Si ave molto addizionate, ave molto nombre grande. E poi de la parte de uno, desde que ave, ok, me puede a nada definido, porque esto justo que cuando no vuelo contar, uno vuelo stop, uno vuelo continuar, porque es tan matemático, y nada a ver afinado, porque al afinado puede adicionarte si que es la grande trabajar de ese que trabajar el afinado. Me entra de matemático el nombre gordo, que es un afinado. Sí, había un afinado de nombre doge, gordo, porque es una metal que este nombre es una precisión, que justa una precisión del nombre de la creación. E poi face una divisiate de 5 si divisate per 2 e addizionato 1. Se due perché esta giuste una addizionate de ce che esta 0 0 de duplicate de ce que este la división de 2, 5. 5 sur 2. Que esta, la duplicate de 5, que está en ajuste 0,755 imaginario, que me dice, e divisionate per 2, que está molto significante, que está una molto.
e che sta 06 e 14 che si è in memoria. E poi te dice che sta giusta l'addizionante di 1. E se perché sta 1, 6, si 1, 4. Me dice esta conte, es que pues vos de la construcción, me que esta una originate de nombre de la creación de todo lo que está por te para la vida. Es por tú, es por el animal, es por tú. Si vos sé que ave como en el sangue, que esta justa es que este la total de mamíferos se que porte. E poi addizionate cromosome per tu della tutta che ave l'entrata di cromosoma di mammifero perché sta molto sì che ave nel sangue sì sta una bellissima di Jesus in sangue e poi tu puoi addizionate sta molto vida si acceptar en el país del mundo. Aceptar en el país del mundo, porque si nada ave uno con mí que faccia all'instante, e che all'instante la total de que ave porte para la vida, viva, y aceptar que tú que porta, que nada puede se porta por uno. Pues dice a la total, si puede, dona mucho. Perché è una semplicitate di che se due ave face, ave creato e ave longo e poi longo. Probabilmente che è giusto affinado che sta una muy bello. Me dice por tu, vale a la noche, vos quando dormir como está, como puede face si che sta bello per tu, e viva se este. Bye.